अरे ये कहाँ भी लेके जा रहे हैं? हाँ, कंपनी लेके जा रहा है, रोज यहाँ से लेके जाता है। हाँ हाँ, और कहाँ कलेक्ट करता है? हाँ, बाकी कंपनी जाता है। ऐसे ही सब ऐसे ही बाहर ही है, ऐसे बाहर ही रखता है हर जगह। कितना स्टॉप है? 6-7 स्टॉप है। ओके, जाओ। येदा वरता आहे हे आता पळयता तुम्ही, हे जे वता पळय हे आता सगळ्या रोडाचेर वताच रावतले पळय। हो, हे जे सगळी घाण आसा ही सगळी घाण रस्त्याचेर पडटली, रस्तो स्लिपरी जातलो आनी फाल्यां एक्सिडंट जातले। हे अशे गार्बेज हांगल्यान कलेक्ट करता। आता कोण तरी विकास चौधरी म्हणून कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर खंय नेमला हेंच्यांनी पंचायतीन, आनी अशे 6-7 स्टॉप आसा खंय, ते 6-7 स्टॉपांचेर वचोन तो गार्बेज कलेक्ट करता आनी मागीर फुडें सालिगांव वता। तशेंच आमी ते दीस दाखयल्लें, हांगा ते गार्बेज दवरतात, हांगा ते आपल्या भाशेन सेग्रिगेशन करता आनी हांगा सगळे तरेचे पोल्युशन, सगळ्या तरेची घाण हांगा ओपन प्लेसीचेर करता। हांगा येत जाल्यार वास पासून इतलो पडटा। आतां त्या वटेन पळयता, काल आमी तुमकां ते दीस आमी तांकां 2 दिसाचो अल्टिमेटम दिल्लो, तेंच्यांनी आतां पोटल्यो काल राती बांदून दवरला, पोटल्यो अजून कलेक्ट करूंक ना। ते पंचायतीक कितें जाय, आमी ते हाडून उडयल्ले जाय, तुमच्या पंचायतीच्या फुड्यान उडयल्ले जाय काय कितें जाय? ते पोटल्यो थंय कित्याक दवरला? आनी हे जे चल्ला हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पळय, तेजेर आमी आतां पोलीस कंप्लेंट घालपाची आसा, पोल्युशनान घालपाचें, हेल्थान कंप्लेंट घालपाची आसा। त्याच्या पयलीं हेनी सीएन जे आसा हे सगळे स्पॉट तेणी क्लियर करपाचे। हांगा लोकांच्या जिवा कडेन खेळ करपाचो न्हू। हो आतां कॉन्ट्रॅक्टर ताका नेमला जाल्यार ताका रुल्स एंड रेग्युलेशन कितें तरी आसा, वेस्ट मॅनेजमेंट, वेस्ट सेग्रिगेशन कशें करपाचें, हेका लागून कायदो आसा, रुल्स आसा, हे ह्या रितीन करपाचें न्हू। हांगा तुमकां दाखयल्ले आमी ते दीस हे सगळे कशे बाटल्यो, कचरो, वेट वेस्ट, ड्राय वेस्ट सगळो हाडून हांगा ओपन प्लेसीचेर ते दवरता। सो हेका लागून ही पंचायत, ह्या पंचायतीचेर जो MLA आसा, ह्या MLAचे मात पासून लक्ष ना। हो MLA फक्त आनी फक्त लोकांची शॉपां मोडपाक आनी घरां मोडपाक येयल्लो आसा। एका सादी गार्बेज पासून कलेक्ट जायना, हेच्या कडेन सारकी गार्बेज पासून हेंच्या कडेन ट्रीट जायना, अशी ही लायकी सद्या MLAची जाल्ली आसा। आनी हो गार्बेज पंचायतीक इतलेंच सांगता, तुमकां गार्बेजच्या बाबतीन आमी आतां ओगी रावपाचें ना। ह्या गांवाची घाण तुमी जी केल्यात पळय थियेची, ही थिये क्लीन करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसा आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन ही गार्बेज क्लीन करतले म्हणल्यार करतले। आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा तेका तुमी आपया फोन मारा आनी हे सगळे जे तुमी आतां जे ब्लॅक स्पॉट तयार केल्यात, हे घाणीचे स्पॉट तयार केल्यात, हे तुमी क्लियर करा। तुमचेर पंचायतीचेरूय आमी कंप्लेंट घालतले, पोलीस कंप्लेंट घालतले, तुमकांय तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले। हांगा कोण पडलो, हांगा कोण दुयेंस पडलो आनी हे पोल्युशनाक इतली शिरकावणी दिता।